U današnjoj epizodi govorit ću vam o tome kada je potrebno da izvadite crni luk, kako da ga skladištite, šta ćete saditi nakon crnog luka i kako da iskoristite funkcionalno ostatke crnog luka, zapravo njegove listove. Hajde sada mali podsjetnik. Crni luk sadimo za glavičenje u proleće zato što onaj ozimi luk masovno procveta. Možete da vidite da je moj luk minimalno cvetao, imam samo 3-4 procvetala luka, što je sasvim dovoljno da dobijem seme, nema masovnog cvetanja. Zatim, luk za glavičenje sadimo odvojeno od onog luka za mladu berbu i na taj način nije ugroženo lukove muve. I kompletan ovaj luk za staru berbu posađen je u permamodele. Sadnja luka u permamodele je vrlo jednostavna. Evo pogledajte kako sam dobar luk izvadila. On još uvek može da raste jer ovo je faza luka kada on i dalje raste, kada treba intenzivno da se zaliva. Ali osim što sam posadila luk u tunele, to je malo nezgodno na početku napraviti te tunele, zagrnula ga 2 do 3 puta svežom travom, možete i seno, ja nisam imala više posla oko ovog luka. Ja sam ovaj luk samo izvadila. Tek ću da vadim luk za skladište. Dakle, to vam je najjednostavniji način proizvodnje crnog i belog luka, u ovom slučaju crnog luka. Ali hajde da vidimo kada je pravo vreme da vadite vaš crni luk za staru berbu. Crni luk je potrebno da izvedite na vreme ako ne želite da vam trune u skladištu. Šta to konkretno znači? Morate da ga izvadite onda kada je tehnički potpuno zreo, da ga dodatno sušite i nakon toga skladištite. Ukoliko ga ostavite predugo, može se desiti da ponovo kreće njegov koren sa rastom. Tada ponovo kreće da izbija luk, on se ponaša kao da ulazi u drugu sezonu gde ćete dobiti puno mladih izboja, ali ukoliko i ne dobijete puno mladih izboja, takve glavice luka vrlo brzo trunu u skladištu. Sada je važno da sprečimo tu grešku. Ovaj crni luk nije spreman za vađenje. Ja sam ga sada izvadila za snimanje i možete da ga vadite za vašu svakodnevnu upotrebu zato što sada nema nikakvog rizika od lukove muve. Sada je faza kada i stari luk možemo da vadimo za berbu. Ali on tehnički nije spreman i po ovom sadašnjem izgledu ovaj moj luk će biti spreman tek oko 15. jula. U jednom trenutku vaša cima luka, odnosno list luka se zove cima, ona je potpuno zelena i uspravna, ali u jednom trenutku ovako polegne. To je fiziološki proces kada ova cima zaustavlja ovde dovodne kanale i usmerava svu hranu dalje prema glavici. Dakle, kada se desi da vam je luk ovako polegao, nemojte odmah da ga vadite, to je najveća greška. Već ga pustite da se i dalje glaviči, jer će sada sva hrana iz korena zapravo biti upućena u ovu glavicu. Od ovog trenutka kada vam na ovaj način polegne cima luka, do vađenja može da prođe i 3 nedelje. Pustite da se luk i dalje glaviči, a da se cima postepeno suši. Upravo jedna od najvećih grešaka koju rade baštovani jeste da uskraćuju vodu u luku onda kada se savije ova cima, zato što očekuje da će onda luk najviše da se suši i lako će da ga izvade iz svoje bašte. Zapravo to je velika greška. Tada je potrebno da intenzivno hranite i zalivate svoj luk zato što on tada intenzivno raste. Zapravo je potrebno da jednom u nedelju dana crnom luku stavljate kvasac, šećer ili pepeo i da ga redovno zalivate jednom u 3 dana. Crni luk pripada rano prolećnoj zoni, što znači da su u pitanju kulture koje vole puno vlage, vole hladnije vreme i ove visoke temperature njemu ne odgovaraju. Nemojte da dopustite da vam luk pre vremena sazri, da se pre vremena osuši, već sada intenzivno hranite ove njihove glavice. Vidite, ovaj luk koji držim u ruci je intenzivno rastao poslednjih 15 dana i još uvek raste zato što ga svaki 3. dan dobro zalijem. Dakle, kada je pravo vreme da vadite luk? Onda kada se luk ovako savije, odnosno cima polegne potpuno i pratite sušenje ove cime. Kada se ova cima osuši do 2/3, tada je pravo vreme da izvadite svoj luk.
Kada izvadite crni luk, potrebno je da ga sušite narednih 10 dana negde na provetrenom i hladnom mestu. Zapravo ne sme da bude direktno izložen suncu. Ja znam da ga neko ostavlja na njivi, recimo, pa nakon toga pokupi, ali ako vaš luk ostavite na 35 plus temperaturi jedan dan, on će biti potpuno ispečen. Nemojte da me pitate kako to znam. Dakle, potpuno pečen luk možete da skinete sa svojih gredica. Sada kada imamo ovako visoke temperature, potrebno je da stavite u neke gajbe, odnesete na neko prozračno mesto, da recimo stavite neki stolnjak i samo prostrete ovaj luk. Ne možete ga odmah plesti u venci i to nije potrebno, već je potrebno da se nekih 10 dana tako na miru suši. Nemojte da ga čistite, nemojte da ga perete, sušite ga onako kako ste ga izvadili iz svojih gredica. Nakon 10 dana kada se luk osušio, možete da mu skinete ovaj višak lista. Ja ću vam sada pokazati kako to izgleda. Sada zamislite da je ovo suvo. Skinete ovaj višak lista i ovaj gornji vrh koji će tada biti suv, samo zavrnete na ovaj način da ne izlazi vlaga i luk možete da smestite u gajbice. Te gajbe stavite u neko skladište i spreman je da čeka zimu. Sada kada ste očistili vaš luk, imate jako mnogo cime luka koje je polusuva. Pa hajde da vidimo kako možete praktično da iskoristite cimu luka, odnosno list lukova za setvu jesenje zone. Listovi crnog luka sadrže kalcijum, fosfor, kalijum, natrijum, gvožđe, zatim kvercetin koji podiže otpornost biljaka, povećava prinose, otpornost na viruse, bakterije, gljivice i otpornost na sušu. A kakva je veza između listova luka i kukuruza? Pa onda kada kukuruz počinje da formira ove male metlice unutra, tada mu je potrebna velika količina fosfora. Sami listovi crnog luka su nama resurs za fosfor, zato što u sebi sadrže najviše fosfora, a sadrže i kvercetin, o kome sam malo pre govorila. I zato je bitno da ga dodajemo samom kukuruzu. Setite se da se većina vas žalila kako kukuruz nije imao puno zrna ili nije imao pun klip ili nije uopšte imao puno zrna na samom klipu. Prema tome, da se to ne bi desilo, u ovoj fazi kada kukuruz razvija svoju metlicu, treba dohraniti kukuruz upravo tekućim biljnim đubrivom koje se pravi od lukova. Ne morate da pravite tekuće biljno đubrivo nužno, možete da iskoristite cimu luka i samo da nadogradite permamodele na kojima rastu vaši kukuruzi. Ali povezat ću vam sada i cimu lukova sa jesenjom zonom, ili moram da kažem kako je sve u prirodi fantastično povezano. Evo pogledajte, mi 15. jula vadimo luk, moramo svakako da skinemo njegovu cimu, a od 15. jula počinjemo postavljamo jesenju zonu. A za jesenju zonu vam je neophodan fosfor, dakle neophodan je resurs za fosfor. Iseckanu cimu crnog luka možete da koristite kod sadnje jesenjeg krompira. Samo stavite cimu, pa preko toga šaka mešavine, pa preko toga jedan krompir, nakon toga ga normalno dalje sadite kao što ste sadili krompir na travi ili u permamodelu. Sećate se kako smo resurse stavljali kod sadnje paprika, krastavaca i paradajza. Sada ćemo ovaj resurs, seckani crni luk, da stavljamo kod setve visokih i niskih boranija, kod setve tikvica. Zapravo sve ove kulture za početak svog razvoja trebaju puno fosfora. Takođe ćemo staviti kod setve graška. Ne zaboravite da u julu ponavljamo setvu graška. Crni luk za glavičenje imam na 2 permamodela, a beli luk na 5 permamodela. Dakle, 7 permamodela je spremno već za jesenju zonu. Kako ćete pripremiti ovaj permamodel za jesenju zonu? Kada skinete sav luk, možete da ostavite cimu luka ako sadite recimo krompir, tikvice, visoke, niske boranije i grašak. Na tu cimu luka možete samo da nadogradite nekih 10 cm sena i vaš permamodel je spreman za jesenju zonu. Jesenju zonu postavljamo od 15. jula, zvanično, ali ako su visoke temperature, to se može pomeriti i do kraja jula ili početak avgusta. To se zavisi od toga kakve temperature imamo, ali jesenja zona nam je uvod u zimsku zonu i spremite se zato što ako do sada niste imali baštu, sada možete da je počnete upravo jesenjem zonom. Ovu skicu ste već mogli da vidite u epizodi šta sejemo u julu, odnosno kako da započete svoju baštu u julu.
zato što zapravo iz lukova nam najviše kreće upravo julska zona, odnosno jesenja zona. Pa tako 15. jula iza luka možete posaditi krompir, 4 reda krompira kao monokulturu ili niska boranija, cvekla, visoka boranija, blitva. Cvekle i blitva su vam iz majskog rasadnika, salate iz majskog rasadnika i naravno mladi luk ne brinite, neće ga napasti nikakva muva. Ovo je luk za mladu berbu i vrlo se brzo izbacuje sa gredice. Zatim možete grašak, direktna setva, mrkva, kupusarica iz majskog rasadnika, ponovo direktna setva niske boranije i ponovo grašak. Zatim čitava jedna gredica monokulture, pasulj za mladu berbu. Fantastičan je, stavljate ga u zamrzivač. Zatim imate kornišone, tikvice, nisku boraniju i još jedan predlog, kupusaris iz majskog rasadnika. Ovo je ono što čekamo. Pitanje je rotkvalent i jesenji brzi uzgoj, sastavni deo julskog kalendara. Pa usput ću vas podsjetiti da naš edukativni paket sadrži i brošuru od semena do ploda koju u sebi sadrži sve kalendare za sve klimatske zone i za čitavu godinu. Pa pogledajte svi vi koji ste kupili naš paket, sam kalendar za jul i vidjet ćete da to stoji posebno označen rotkvalent i jesenji brzi uzgoj. I naravno praziluk iz majskog rasadnika. I to je sve za ovu epizodu. Izvadite luk na vreme, spremite se za jesenju zonu. Ja znam da se svi u pripremi godišnjih odmora, ali eto, vidite, počinje nam jesenja zona. I ovaj paket koji sam već spomenula je u trenutku dok gledate ovu epizodu dostupan još 3 dana i ukoliko želite da ga kupite, možete da ga kupite putem linka koji će biti okačen ispod ove epizode. Podsjećam vas da paket se sastoji iz 2 brošure i 4 predavanja. U trenutku dok ovo gledate, već je jul, zato preuzmite vaše kalendare za jul iz edukativnog paketa i spremite se za jesenju i zimsku zonu.